अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? इट्स गुड दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद एवरी पासिंग डे. इट्स थर्सडे एंड वी आर ऑन चैप्टर 3 व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज. लड़के कॉलेज में फेल क्यों होते हैं. दिस इज़ लेसन 3 एंड इट इज़ रिटन बाय हर्बर्ट ई हॉक्स. लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर. Of the boys who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career, of the boys उन लड़कों में से who do not reach जो नहीं पहुंच पाते their natural academic boundary उनकी फितरी तालीमी हद तक during the course of their college career अपने कॉलेज के ज़िंदगी के दौरानिया में but who fails to get through लेकिन वो पास होने में नाकाम हो जाते हैं. There are two main classes. इनकी दो बड़े ग्रुप हैं, दो बड़े ग्रोह हैं. Those who try, उनमें से कुछ जो कोशिश करते हैं, and those who do not try, उनमें से कुछ कोशिश नहीं करते. यानी कॉलेज के अंदर जो लड़के अमूमी तौर पर अपने तालीमी सरगर्मियों के दौरान जो है फेल हो जाते हैं, उनके दो बड़े ग्रोह हैं. एक तो वो हैं जो कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, और दूसरे वो हैं जो कोशिश ही नहीं करते. मैनी बॉयज़ अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड, बहुत से लड़के कोशिश करते हैं संजीदगी से टू मेक गुड, अच्छा करने की, एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी, और उनके अंदर हकीकी तौर पर फितरी सलाहियत भी होती है टू डू सो, ऐसा करने की, बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन तकरीबन इस चीज़ को वो नामुमकिन पाते हैं. टू सिट एट अ डेस्क, एक डेस्क के ऊपर बैठना, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क, और कामों के ऊपर तवज्जो देना असाइंड जो उन्हें दिए गए हों. बहुत से लड़के जो हैं अपने मकसद को पाने के लिए संजीदगी से कोशिश भी करते हैं, और वो ऐसा करने के लिए हकीकी तौर पर फितरी सलाहियत रखते हैं, लेकिन वो मेज़ पर बैठना और जो उन्हें काम दिया गया है उस पर तवज्जो मरकूज़ रखना मुमकिन नहीं कर पाते. देयर इज़ द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी, एक लड़का ऐसा भी होता है या कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने के लिए बैठते हैं. ओपन्स हिज बुक, अपनी किताब खोलता है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क सेज टू हिमसेल्फ, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले अपने आप से कहता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, मेरा ख्याल है कि बेहतर है मुझे अपनी पेंसिल को शार्प कर लेना चाहिए. इट नीड्स इट बैडली, इसको बुरी तरह ज़रूरत है. एंड व्हेन ही हैज़ शार्पनड इट, और जब वो अपनी पेंसिल को तराश लेता है, ही ऑब्जर्व्स दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, वो देखता है कि उसकी तो तमाम पेंसिल तराशने वाली हैं. एंड सो ऑन, और इसी तरह, अनटिल हिज टाइम इज़ गॉन, यहाँ तक कि उसका वक्त ख़त्म हो जाता है. एंड नथिंग हैज़ बीन डन, और उसने कुछ भी नहीं किया होता. सच नर्वस हैबिट्स, इस तरह की जो दिमागी आदात हैं, इस तरह की जो आसाबी आदात हैं, नर्वस आसाब से मुताल्लिक होता है, आर नॉट ईजी टू अपरूट, अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, निकालना, ख़त्म करना. इस तरह की आसाबी आदात को ख़त्म करना आसान नहीं होता है. एंड सो फार एज आई कैन सी कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, और इस तरह जैसे मैं देखता हूँ कि कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, इनको दूर नहीं किया जा सकता बाय एनी वन, किसी भी दूसरे से, बट द बॉय हिमसेल्फ, लेकिन लड़का खुद. यानी कि जब तक वो खुद रियलाइज़ नहीं करता कि दिस इज़ माई स्टडी टाइम और मुझे इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं करने हैं, तब तक कोई दूसरा उसकी मदद नहीं कर सकता. अदर्स कैन सी द डिफ़िकल्टी, दूसरे लोग इस मुश्किल को देख सकते हैं, बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर, लड़के को खुद अपना गिरेबान पकड़ना चाहिए. एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट अ पॉइज एंड काम दैट स्मॉदर्स द फिजट्स, और ख़ुद को ऐसी ज़हनी आसूदगी और सुकून पैदा करने पर मजबूर करे जो बदहवासी और बेचैनी को ख़त्म कर दे. अनटिल ही डज दिस, जब तक वो ऐसा करता है, ही डज नॉट रियली ट्राई, और जब तक वो ऐसा नहीं करता है तो वो हकीकत में कोशिश ही नहीं करता. ऑल्दो ही थिंक्स ही इज़ ट्राइंग एंड ऑफन स्पेंड्स मोर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओपन बुक, अगरचे कि वो समझता है कि वो कोशिश करता है और खुली किताब की मौजूदगी में बहुत सारा वक्त भी खर्च करता है, देन मैनी अ बॉय ऑफ इक्वली एबिलिटी हु डज गुड वर्क, अगरचे वो समझता है कि वो कोशिश कर रहा है और अक्सर खुली किताब की मौजूदगी में ज़्यादा वक्त गुजारता है बनिस्बत उन लड़कों से जो इतनी काबिलियत के मालिक होते हैं और अच्छा काम करते हैं.
اس پیراگراف میں بات ہوئی ہے کہ جو لڑکے کوشش کرتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں، ان کی کوشش میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہ نروس ہیبٹس کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم تو دے رہے ہوتے ہیں کتاب کو، لیکن ٹائم بک کو دینے کی بجائے سائیڈ ایکٹیویٹیز کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اگلا دیکھتے ہیں کہ اور کیا کاز ہو سکتی ہے فیلئر کی۔ A common cause of failure is a mistaken ambition۔ ایک عام سی جو وجہ ہے ناکامی کی وہ غلط شعبے کا انتخاب ہے۔ For the boy، لڑکے کے لیے on the part of his parents، اپنے والدین کی طرف سے۔ ناکام ہونے کا ایک عام جو وجہ ہے وہ یہ والدین کی طرف سے لڑکے کے لیے غلط خواہش ہے یا غلط مقصد کا انتخاب ہے۔ More often، اکثر than I should wish، میری خواہش سے بھی اکثر زیادہ۔ I find a boy، مجھے ایک لڑکا ملتا ہے who is not showing any interest، جسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی in his work، اپنے کام میں، and who is not trying to do it with any distinction، اور وہ اسے کسی امتیازی فرق کے ساتھ کوشش سے کر بھی نہیں رہا ہوتا because he is following a direction، کیونکہ وہ ایک سمت فالو کر رہا ہوتا ہے mapped out by his parents، جو اس کے والدین نے بنائی ہوتی ہے، that runs counter، جو بالکل مخالف جاتی ہے to all of his interest and abilities، اس کی تمام تر دلچسپیوں اور صلاحیتوں کے خلاف۔ I have made a number of very warm enemies، میں نے بہت سے ایسے سخت دشمن بنا لیے ہے among the parents of college students، کالج کے طلباء کے والدین کے درمیان by telling them، انہیں بتا کر that I am certain، کہ مجھے یقین ہے that the good Lord never intended their son to be a physician، کہ خدا نے بالکل بھی نہیں چاہا، اس ارادے کو بالکل بھی نہیں تھوپا کہ ان کا بیٹا ایک فزیشین ہی بنے، اور ڈینٹسٹ یا پھر دندان ساز، اور انجینئر یا پھر انجینئر۔ It may be that the boy has ability enough، ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے میں اتنی قابلیت ہو to be any one of these things، کہ ان میں سے یہ کوئی بھی چیز بن جائے، but the long and short of it is، لیکن مختصراً اس مسئلے کا لب لباب جو ہے وہ یہی ہے he does not want to be، کہ وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا۔ he wants to be a theatrical manager، وہ تھیٹر کا مینیجر بننا چاہتا ہے، اور بزنس مین یا پھر تاجر، اور بک السٹریٹر یا پھر کتاب کی تشریح لکھنے والا۔ اٹ may be unreasonable، یہ غیر مناسب لگتا ہے for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in the favor of his business۔ It may be unreasonable، یہ غیر مناسب ہو سکتا ہے for the boy، لڑکے کے لیے to turn his back، کہ وہ الٹا پھر جائے on a fine opening in the dental profession، کہ دانتوں کے شعبے میں اس کا ایک بہت اچھا آغاز ہونے جا رہا ہو، لیکن وہاں وہ اپنے in favor of business، اپنے تجارت کے فیور میں، تجارت کو حق کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اس فیصلے سے پھر جائے but reason cannot control all of these matters، لیکن ضروری نہیں ہے کہ عقل ہمیشہ ان تمام چیزوں کو قابو میں لے آئے۔ as well argued with a person، جیسے کہ بہت اچھے سے بحث کی گئی ایک شخص سے that he ought to like onions، کہ اسے پیاز پسند کرنے چاہیے when he detests them، جب وہ انہیں بالکل ناپسند کرتا ہے۔ as a journal thing، بالکل عام چیز کی طرح the boy wins out in such controversies، لڑکا ان تمام اختلافات میں جیت جاتا ہے and he should، اور اسے جیتنا ہی چاہیے۔ also be it said، the parent whom I have offended usually comes around after a term of years and tells me that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument۔ also be it said، اور ایسا بھی کہا جاتا ہے the parent whom I have offended، جن والدین کو میں نے ناراض کیا ہوتا ہے usually comes around، عمومی طور پر واپس آتے ہیں after a term of year، کچھ سالوں کے بعد and tells me، اور مجھے بتاتے ہیں that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument، اور میرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس بحث میں انہوں نے اپنا اچھا کردار ادا کیا تھا۔ if such a boy fails، اگر اس طرح کا لڑکا فیل ہو جاتا ہے it is because he cannot bring himself to try to do، ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اس طرح نہیں کر سکتا۔ that is distasteful، یہ ناپسندیدہ ہوتا ہے to him، اس کے لیے، and that he feels is leading him in the wrong direction،
اور اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ 1 منٹ عمر ویٹ کریں۔ If the college is alive to its work، اگر کالج اپنا کام کرنے کے لیے موجود ہے، of advice، نصیحت کا، such cases are caught before the failure is complete، تو ایسے جو کیسز ہیں، اس طرح کے جو حالات ہیں، وہ ناکامی سے پہلے سنبھالے جا سکتے ہیں، ناکامی سے پہلے جو ہے درست کر لیے جا سکتے ہیں۔